deuxième partie من الدرس غادي نطرقوا la décroissance radioactive. دوينا في la première partie على les noyaux radioactifs اللي هما les noyaux instables اللي كيوقع لهم une désintégration bêta plus bêta moins alpha ou bien un rayonnement gamma. Mais les caractéristiques ديال هاد la radioactivité بلي c'est un phénomène aléatoire بمعنى ما نقدرش نحدد قبل la date exacte اللي غادي توقع فيها une désintégration وما نقدرش نغير في لي كاركتيرستيك ديالها. داكشي علاش غادي ندويو في هذا الباراغراف على سكون ابل ان échantillon بويسكو علاش نقدر نحدد لا دات اكزاكت ديال ان نويو انتر ديال ديزانتيغرا نقدر نحدد ان échantillon ça veut dire un nombre de noyaux à quelle date بالضبط غيتوقع فيهم هاد لا ديزانتيغراسيون à l'aide de ce qu'on appelle la loi de décroissance radioactive. كتقول لنا هاد لا لوا بلي n de t اللي هي le nombre de noyaux non désintégrés بمعنى le nombre de noyaux اللي بقاو لينا من مور la désintégration est égal à n0 ça veut dire le nombre de noyaux de l'échantillon اللي خدينا fois exponentielle moins lambda t. هاد exponentielle est une fonction mathématique بحال le sinus x, cosinus x, tangente x, ainsi de suite. غادي تشوفوها en détail في le cours ديال les mathématiques. Ou lambda c'est une constante radioactive اللي كتعلق ou là il est caractéristique ديال هاد لو نويو اللي كندرسو. دونك قلنا باش نقدر نطبق هاد لا لوا كيخص تكون عندي ان échantillon n0 اللي فيه واحد certain nombre de noyaux disons غادي يكون فيه 10 noyaux. هاد لو نومبر ديال اولا هاد l'échantillon اللي فيه 10 noyaux un certain moment غادي يبقى ليا par exemple 8 noyaux. Donc n de t هو le nombre de noyaux non désintégrés اللي هو 8 par exemple. n0 هو le nombre de noyaux de l'échantillon اللي هو 10 اللي هو 10. Donc n de t اللي خصنا نعقلو عليه n de t هو le nombre de noyaux non désintégrés اللي بقاو لينا من ورا la désintégration c'est le nombre de noyaux non désintégrés. n0 c'est le nombre de noyaux de l'échantillon et lambda est une constante radioactive اللي عندها علاقة le noyau اللي كندرسو. Deuxième chose اللي غادي ندويو عليها ce qu'on appelle la constante du temps. كنرمزو ليها بطو. La constante du temps est égale à l'inverse de lambda. إلا كانت lambda l'unité ديالها هي seconde moins 1 donc taux اللي هي l'inverse de lambda donc غادي تكون l'unité ديالها هي le seconde. باش نحدد هاد الطو عندي دو ميثود. يا اما كتكون عندنا لا كورب ديال اللي فيها لو نومبر دو نويو n en fonction du temps كيرسموا ليا لا كورب بحال هكا. كتكون عندنا اون كورب اللي هي ديكروسونت علاش حيت عندنا هنايا ليكسبونونسييل موان لامدا تي سي اون فونكسيون اللي هي ديكروسونت ça veut dire بلي لو نومبر n0 اللي غادي يكون عندنا هو اللي غادي يكون لو نومبر الكبير هو اللي غادي يبدا ينقص après chaque désintégration حتى كيسالي ولا حتى كي طون vers 0 lorsque t tend vers l'infini. بالنسبه لطو باش نحددها غرافيكمون كيكون عندي لا كورب بحال هكا كيرسموا ليا لا طونجونت على كورب l'intersection ديال هاد لا طونجونت مع لاكس دو طون هي لا فالور ديال لا كونستانت دو طون طو. دونك هاد لا طونجونت غالبا كترسم لينا الا عندنا لا كورب ديال لو نومبر دو نويو en fonction du temps. هذه première méthode. La deuxième méthode كناخدو le nombre la loi de décroissance radioactive كنعوضو فيه l'instant t بطو وغادي نعوضوها في l'expression وغادي نلقاو بلي n à l'instant t est égal à طو هي n0 exponentielle moins lambda fois t اللي غادي نعوضوها بطو. بما ان طو هي l'inverse de lambda donc هنايا غادي نلقاو بلي n0 ou bien n à t égale à طو est égal à n0 fois exponentielle moins lambda fois 1 sur lambda اللي هي moins 1. إلا خدينا calculatrice وقلبنا على exponentielle moins 1 donc غادي نديرو shift exponentielle moins 1 غادي نقراو la valeur est égale à peu près à 0,37. donc غادي نجيو la relation وغادي نعوضو n à t égale à طو est égal à 0,37 fois n0. شنو غادي نديرو
غادي نمشيو لا كورب ديالنا اللي فيها لو نومبر دو نوايو ان اون فونكسيون دو طون. غادي نقلبوا على لا فالور دو ان زيرو شحال كتساوي، وغادي نقلبوا على 0.37 فوا ان زيرو. ديزون بلي غادي تكون هنايا كنقلبوا على 0.37 فوا ان زيرو، كنديروا لا بروجيكسيون على لا كورب ديالنا، من بعد كنديروا لا بروجيكسيون على لاكس دو طون، وهذه هي لا فالور ديال طو. دونك طو كنحددها بار 3 ميثود. الا عطاوني لامدا كنحسبها مباشره، طو كتساوي 1 سور لامدا. سينون الا عطاوني لا كورب وعطاوني لا طونجونت كنديروا لانترسيكسيون بين لا طونجونت مع لاكس دو طون، هذه هي لا فالور ديال طو. سينون كنحسبوا ان تي كتساوي طو، غتعطيني 0.37 فوا ان زيرو، كنقلب عليها في لاكس دو زوردوني، وكنديروا لا بروجيكسيون على لا كورب ولا بروجيكسيون على لاكس دو طون، وكنقراو بلي هذه هي لا فالور ديال طو. دابا غادي ندويو على لو طون دو دومي في اللي كنرمزو ليه بتي ان دومي. دونك le demi-vie ou bien le temps de demi-vie, c'est le temps au bout duquel le nombre de noyaux non désintégrés est égal à la moitié du nombre de noyaux de l'échantillon. Ça veut dire que le nombre de noyaux à l'instant t égale à t1 demi est égal à 1,0 sur 2. باش نلقاو la relation اللي غادي نحسبوا بها t1 demi غادي نرجعوا لا loi de décroissance radioactive اللي هو n de t est égal à 1,0 exponentielle moins lambda fois t. غادي نعوضوا l'instant t بt1 demi هنا وهنا، غادي نلقاو بلي n à t égale à t1 demi est égal à 1,0 exponentielle moins lambda fois t1 demi. D'après la définition, le nombre de noyaux à t égale à t1 demi, c'est n sur 2. غادي نعوضوا هذا le terme de n 0 sur 2 est égal à 1,0 exponentielle moins lambda fois t1 demi. Donc عندي هنايا multiplication، عندي هنايا 1,0 في les deux côtés، نقدر نسامبليفي بها. غادي يبقى لي هنايا 1 sur 2 est égal exponentielle moins lambda fois t1 demi. دونك من لي غولاسيون ديال ليكسبونونسيال اللي غادي نستعملو عندنا ln exponentielle x est égal à x. كنعرفوا ايضا بلي ln a sur b est égal à ln a moins ln b. ln c'est la fonction logarithme népérien. C'est une fonction qui est définie sur le domaine de définition ديالها هو 0 plus l'infini، وغادي نستعملوها هي لا فونكسيون اكسبونونسيال في هذا الدرس. دونك باش نقدروا نحيدوا هاد ليكسبونونسيال من هاد الجهه خصني ندخل لا فونكسيون لوغاريتم نيبيريان لي دو كوتي. دونك باش غادي ندخلوها لي دو كوتي غادي نلقاو بلي ln 1 sur 2 est égal ln exponentielle moins lambda fois t1 demi. قلنا بلي ln exponentielle x est égal à x. Donc le deuxième terme غيبقى ليا منه la puissance اللي هي moins lambda fois t1 demi. وعندي هنايا ln 1 sur 2 اللي هي ln a sur b اللي هي ln a moins ln b. Donc غادي نديرو ln 1 moins ln 2. دونك الا خدينا كالكولاتريس وبينا نحسبوا ln واحد غادي نقلبوا على ln 1 ça vaut 0, ln 1 ça vaut 0, ln 2 est égal à peu près 0,70. donc غادي نجيو نعوضوا ln واحد est égal à 0. donc هذا الترم غادي يمشي، غادي يبقى ليا moins ln 2 est égal moins lambda fois t1 demi ou bien t1 demi est égal à ln 2 sur lambda. هاد موازا غادي تمشي مع هاد موازا. دونك هذه هي لا ريلاسيون اللي غادي نستعملو باش نحسبوا t1 demi. t1 demi est égal à ln 2 sur lambda. قلنا لوندا لونيتي ديالها هي سكوند موازا،
Donc T1 demi, il y a l'inverse de seconde moins 1. Donc l'unité d'ILTA, c'est le seconde. Donc هذه la méthode numérique. إلا بغينا نخرجوها انطلاقا من graphiquement bien انطلاقا من la courbe. غتكون عندنا la courbe ديال n en fonction du temps. هي هي n0 par exemple. غتكون عندنا la fonction décroissante. غادي نقلبوا على n0 sur 2 فين هي. غادي نديرو la projection على la courbe ou la projection على l'axe du temps وهذه هي la valeur ديال T1 demi. دونك سواء كنحسبوها بهذا لا ميثود سواء كنحددوها انطلاقا من la courbe اللي عطاوها لينا. Troisième terme اللي غادي ندويو عليه ce qu'on appelle l'activité. Donc l'activité A, c'est le nombre de désintégrations par seconde. Ça veut dire شحال من désintégration ou bien شحال من transformation اللي غادي يدخل فيها هذا le noyau par seconde. Donc l'unité ديالها هي le becquerel كنرمزوا ليها BQ. كيف ما كنلاحظوا هنايا l'activité A, il suit aussi la loi de décroissance radioactive. A de T est égal à A0 exponentielle moins lambda T. Avec A0 اللي هي l'activité de la source radioactive à T égale à 0 هي le produit de lambda fois N0. آخر حاجة غادي ندوي عليها في هذا الدرس هي la datation d'un événement à l'aide de la décroissance radioactive. Donc l'intérêt ديال هاد la décroissance radioactive هو أنني نحدد la date ديال واحد l'événement ou bien نحدد l'âge ديال واحد l'échantillon. Donc ناخذ exemple ديال le noyau du carbone, bien la datation d'un événement en utilisant le noyau du carbone 14,6. Le noyau, bien l'isotope du carbone est un élément radioactif. هو كاين في l'atmosphère, هو le carbone 12. مادام الإنسان على قيد الحياة كيستنشق الهواء وكيستنشق معاه هذا لو كربون tout le temps. Donc كتبقى النسبه ديالته ثابته في الجسم ديال الانسان. une fois l'homme ou bien l'être vivant كيموت هاد لو كربون 14 كتنقص ولا كينقص البورسونتاج ديالو من الجسم ديال الانسان. دونك à l'aide ديال هاد le noyau radioactif à l'aide ديال la relation ديال l'activité A de T est égale à 0 exponentielle moins lambda T كنقدروا نحددوا l'âge ديال واحد l'échantillon T. Donc كيفاش غادي نديرو؟ عندنا A de T d'après la définition ديال l'activité. A de T est égal à 0 exponentielle moins lambda fois T. بغينا نحددو l'âge T ديال واحد l'échantillon. Disons un être humain, un être vivant كيف ما بغا يكون. باش نقدروا نجبدو هاد T première des choses خصني نحيد هاد A0 من هنايا خصني نخلي l'exponentiel بوحدو. دونك عندي هنا une multiplication غادي تعطيني الا ديت A0 l'autre côté غيبقى ليا A de T sur A0 est égal exponentiel moins lambda fois T. كيف ما شفنا قبل باش كنقدروا نحيدوا هاد لا فونكسيون exponentielle كندخلوا لا فونكسيون لوغاريتم نيبيريان لي دو كوتي. Donc, il a دخلناها les deux côtés. On va dire que ln A de T sur A0 est égal ln exponentielle moins lambda fois T. ln exponentielle, donc parce que ln على exponentielle كتحيدو غادي يبقى ليا la puissance اللي هي moins lambda fois T. Premier côté غادي يبقى لينا ln A de T sur A0. إلا بغينا نحددو T, donc T est égal à moins 1 sur lambda, غادي نديو lambda de l'autre côté, fois ln A de T sur A0. Donc, إلا ما عندناش lambda وعطاوني T1 demi, on sait que T1 demi est égal ln2 sur lambda, d'après la relation que j'ai prise. Donc on remplace ici lambda par ln2 sur T1 demi. On obtient T est égal moins 1 sur
ln 2 sur t1 demi fois ln a de t sur a0 et on obtient que la date t d'un échantillon ou bien l'âge d'un échantillon t est égal à moins 1 sur ln2 sur t1 demi donc غتساوي t1 demi sur ln2 fois ln a de t sur a0 donc غادي يعطيوني a de t l'activité ديال l'échantillon à l'instant t غيعطيوني a0 l'activité à t égale à 0 غادي يعطيوني le temps de demi-vie وغادي نعوض كل terme l'expression ديالو ولا كل terme la valeur ديالو وغادي نقدروا نحددوا la date t ديال داك l'échantillon. فوالا دابا نقدروا نكونوا سالينا الدرس ديالنا حتى المره اخرى ان شاء الله.